دوستوں آج میں آپ کو بہت بہترین ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ ایک بہن ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سائنس کے ذریعے حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کو ثابت کرو. تو آئیے دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی. جی دوستوں، ایسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستوں بہت بہترین ویڈیو تھی. جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو جواب تھا وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، اور اس بہن کا جو جواب ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے. جیسے کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو آپ ثابت کرو. جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے. ایک سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ آیاتوں کی کتاب ہے، اور سائنس نے آج 80% جو ہے وہ قرآن مجید جو کچھ بولا ہے وہ سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے. صرف 20% رہتا ہے جو کہ قرآن مجید وہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن وہ انشاءاللہ سال 2 سال
बाद ये लोग वही बातें साबित कर लेंगे कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला ने इनको कैसे भेजा, तो दुनिया में जो है इनके जो और मज़ीद इनकी नस्लें हम लोग जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हमारी जो माँ बाप है, हम इनसे जो है वो कैसे इनकी नस्लें बढ़ गई है और फिर इनको अल्लाह ताला ने कैसे भेजा है और इनको इनके जो सिलसिला है वो कब और कैसे शुरू हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुछ बातें हैं जो कि साइंस साबित नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह साल 2 साल बाद इनको भी साबित कर लेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों के वो अक्सर बातें करते हैं कि साइंस के ज़रिए साबित करो अल्लाह कि अल्लाह है कि नहीं को, तो उनका भी जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिया है कि साइंस के ज़रिए भी साबित किया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि क्वेश्चन लाते हैं और कहते हैं कि साइंस के ज़रिए हमें साबित करो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा अगर जहन हो तो इस बात के बारे में थोड़ा सा सोचें कि अभी ये बहन जो सवाल करती है कि साइंस के ज़रिए साबित करो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आप जो है साबित करें कि ये कैसे दुनिया में आए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि साइंस के ज़रिए साबित करो, साइंस के ज़रिए साबित करो, साइंस के ज़रिए साबित करो। कुरान मजीद जो है वो साइंस किताब नहीं है बल्कि कुरान मजीद आयतों की किताब है और ये 80% जो है ये साबित हो चुका है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये बिल्कुल सच और दुरुस्त है, इसमें कोई भी रद्द अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद का जो हिफाजत का जो सिलसिला है वो लिया हुआ है कि मैं कुरान मजीद की हिफाजत करूँगा। बाकी जितने भी किताब है, अगर वो बाइबल है, अगर वो कुछ और इंजील है, अगर वो तौरात है, कोई भी ऐसे किताबें है दोस्तों उसमें जो है मिक्सिंग हुई है और ये वही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस पर अमल करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं जो कि उसमें मिक्सिंग हुई है और इनको जो है क़यामत के दिन पता चलेगा जो कि कुरान मजीद की किताब सच थी और कुरान मजीद की किताब हक थी, जिस पर उसने अमल किया वो कि जो है वो सही और हक के रास्ते पर आ गया है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।